Order na to nga helmet. So atong tanawon kung sakto ba itong na-order. So let's go! Okay, the moment of truth. Sige. Wow, nasa siya happy. Kada siya guys. Ano sa ni? Visor. Nasa libre nga visor usa. Tapos, uy, napod siya jacket. Wow! Jacket o usa ka libre nga visor. Tara. Okay. Check na to. Wow. Amoy na amoy. So, let's What's go. that? Check na to. Okay. Okay, so double na siya. Ha? That's it. Nice. Okay. Tapos, kani, isa. Ah, okay. Tapos siya explore. Haong kayo. So, nice here guys. Okay. So, for 3 to 40, so money ato ang new helmet. Thank you. Oh. So, worth it ra atong 3 to 40 or 3,240. So, naana kay helmet. Tapos, napaslay giveaways. Libre nga visor. Then, jacket. So, money siya guys. Katas ng TikTok. Thank you so much.